بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر 10th کلاس میتھس کے لیے ہے اور آج ہم ایکسرسائز 13.1 میں کویسچن نمبر 5 اور کویسچن نمبر 6 سالو کریں گے۔ کویسچن نمبر 5 ہے ڈرا اے ٹرائنگل اے بی سی with m angle A equal to 60 degree and m angle B equal to 45 degree. Draw three angle bisectors and then inscribe a circle in it. یہاں پر آپ کو گیون ڈیٹا میں اینگل اے اور اینگل بی کی مقدار دی گئی ہے، لیکن کسی بھی سائڈ کی مقدار ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ کسی ٹرائنگل بنانے کے لیے دو اینگل اور ایک سائڈ کا ہونا ضروری ہے، تو شاید غلطی سے سائڈ کی مقدار ان سے رہ گیا ہو، لیکن اگر غلطی سے نہیں اور اسی طرح دو اینگلز کی مقدار صرف دی گئے ہے تو سائڈ کی مقدار ہم اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر گیون میں میئر آف ٹو اینگلز آف ٹرائنگل اے بی سی دیٹ از ایم اینگل اے equal to 60 degree and m angle B equal to 45 degree. Required میں to construct triangle ABC, to draw all the three angle bisectors and to draw inscribed circle. Steps of construction بھی ہم لکھیں گے، لیکن پہلے ہم ڈائیگرام بناتے ہیں۔ تو ڈائیگرام بنانے کے لیے آپ اپنی مرضی سے اے بی سائڈ ڈرا کریں۔ سپوز کہ ہم 5 سینٹی میٹر اے بی سائڈ ہم نے 5 سینٹی میٹر اپنی مرضی سے لیا، تو یہاں پر اے اور اس اینڈ پوائنٹ پر بی لکھ دیں۔ تو اے بی سائڈ ہم نے اپنی مرضی سے 5 سینٹی میٹر لیا۔ اب یہاں پر اینگل اے 60 ڈگری کا بنائیں گے، تو اینڈ پوائنٹ اے پر ہم 60 ڈگری کا اینگل بناتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کمپاس کو جتنا بھی کھولیں ٹھیک ہے، پوائنٹ اے یعنی اینڈ پوائنٹ پر کمپاس کا نیڈل رکھ دیں اور یہاں اس لائن سیگمنٹ سے اوپر کی جانب ایک آرک لگائی۔ کمپاس کا ویڈتھ برقرار رکھتے ہوئے اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر کمپاس کا نیڈل رکھ دیں اور اوپر ایک آرک اس طرح لگائی کہ پہلے سے کھینچا گیا آرک ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرے۔ اب اس اینڈ پوائنٹ کو اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کے ساتھ ملائیں تو یہ 60 ڈگری کا اینگل بن گیا۔ اب 45 ڈگری کا اینگل بنانے کے لیے ہم پوائنٹ بی پر، چونکہ یہاں پر اینگل بی ایکول ٹو 45 ڈگری، تو پوائنٹ بی پر کمپاس کا نیڈل رکھ دیں اور اس لائن سیگمنٹ سے اوپر کی جانب ایک آرک لگائی۔ کمپاس کا ویڈتھ برقرار رکھیں، یعنی یہ نہ گھٹائے اور نہ بڑھائے۔ اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر کمپاس کا نیڈل رکھ دیں اور ایک آرک انٹرسیکٹ کریں۔ اگر ہم اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن اور پوائنٹ بی کی سیدھ میں لائن کھینچیں تو یہ 60 ڈگری کا اینگل ہوگا، لیکن ہمیں 45 ڈگری کا اینگل بنانا ہے، تو یہاں پر اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک اور اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر اوپر ایک آرک لگاتے ہیں۔ اگر اس انٹرسیکشن پوائنٹ کو بی سے ملائی تو یہ 30 ڈگری کا اینگل ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے بائیسیکٹ کیا، 60 کو بائیسیکٹ کرنے سے 30 ڈگری کا اینگل ایک سائڈ پر، 30 کا دوسری جانب۔ تو یہاں یہ دوسرا 30 والا اینگل ہم دوبارہ بائیسیکٹ کرتے ہیں، تو اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر کمپاس کو ذرا زیادہ کھولیں تاکہ آرکس اوپر لگے اور یہاں پر کنفیوژن نہ ہو۔ پھر اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر ایک اور آرک لگائے۔ یہ دونوں آرکس
यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट बी से मिलाए तो ये 45 डिग्री का एंगल हासिल हो गया। इस पॉइंट को पॉइंट सी से लेबल करें। ये यहाँ तक एंगल 30 डिग्री और ये दूसरा 30 वाला एंगल हमने बाइसेक्ट किया। 15 ऊपर की जानिब रह गया, 15 नीचे की जानिब, तो 30 प्लस 15 ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। ये तो ट्रायंगल बन गया ABC। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि ड्रा ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर्स। अब हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए यानी 2 हिस्सों में बांटने के लिए हमें पहले एक आर्क लगाना होता है जो कि एक आर्म से दूसरी आर्म तक ड्रा किया जाता है। यहाँ पर पहले से एक आर्क मौजूद है तो हम इसी आर्क को इस्तेमाल करते हुए पहले इस एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर कंपास रख दें और एक आर्क लगाए, फिर इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास रखते हुए एक आर्क लगाए। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस वर्टेक्स ए के साथ मिलाए तो ये एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गया, एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब दूसरे एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए यहाँ पर पहले से बहुत से आर्क्स मौजूद है, इसलिए हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इस एंगल बी के जो 2 आर्म्स है, तो पहले अगर ये आर्क न होता तो हम बी पर कंपास रखकर एक आर्म से दूसरे आर्म तक एक आर्क लगा देते हैं, लेकिन पहले से यहाँ पर एक आर्क मौजूद है तो इसी आर्क को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रखते हैं और कंपास को ज़्यादा खोलते हैं ताकि इस ट्रायंगल के बाहर आर्क लग सके। फिर दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगाते हैं। इस पहले से जो आर्क है ये ज़रा वाज़ेह कर देते हैं। ये दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन यह ये ख्याल रखें कि जो पॉइंट ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट आप इस वर्टेक्स बी के साथ मिलाए। तो ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया। इस एंगल बाइसेक्टर्स को यहाँ पर लेटर से लेबल करें। यहाँ पर मैंने लिख दिया D और यहाँ पर लिख दिया E। अब एंगल C के लिए हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो C के लिए पॉइंट C पर यानी वर्टेक्स C पर कंपास का नीडल रख दें और एक आर्म से दूसरे आर्म तक इस तरह आर्क लगाए। चूँकि यहाँ पर पहले से आर्क मौजूद नहीं है इसलिए हमने एक आर्क लगाया जो एक आर्म से दूसरे आर्म तक जाता हो। फिर इस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास का नीडल रख दे और कंपास की विड्थ को बढ़ाए ताकि ट्रायंगल के बाहर ये आर्क्स लग सके। ये दोनों आर्क्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस वर्टेक्स C के साथ मिलाएं। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक लेटर F लिख दिया, यानी CF एंगल C का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा और तीनों एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O। इसको O से लेबल करें।
अब हम इस सर्कल के अंदर एक सर्कल ड्रा करेंगे, यानी इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रा करना होगा। इंस्क्राइब्ड सर्कल ड्रा करने के लिए आपको इस पॉइंट O से किसी भी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। AB पर B आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, BC पर B और AC पर B कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। फर्ज करें कि हम यह AC साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो O पर कंपास का नीडल रख दे और कंपास को इतना खोले कि इस साइड AC को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो। तो यह से एक आर्क इस तरह लगाया। ये 2 पॉइंट्स जो AC पर ये आर्क इंटरसेक्ट करता है, इन 2 आर्क्स पर एंड पॉइंट्स पर कंपास का नीडल रख दे और ऊपर एक आर्क इस तरह लगाई। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर या आर्क के एंड पॉइंट पर कंपास का नीडल रखकर ऊपर एक आर्क लगाई। दोनों आर्क्स एक दूसरे के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और O, इन दोनों को मिलाने से एक परपेंडिकुलर हासिल होगा। तो यह पर हम सिर्फ AC तक लाइन ड्रा करेंगे और यह पर पॉइंट G लिख देंगे। OG ये परपेंडिकुलर है पॉइंट O से AC साइड पर। अब हम OG के बराबर कंपास खोलकर दायरा लगाएंगे, यानी दायरे का रेडियस OG के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने OG के बराबर कंपास खोल दिया और देखते हैं, पहले दायरा खींचने से पहले आप देखें कि तीनों साइड को मस करता हो। तो ठीक है, ये बिल्कुल बराबर है। आप इस तरह सर्कल ड्रा करें। ये इंस्क्राइब्ड सर्कल हमने ड्रा किया जो कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है या मस करता है, या ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप पहला स्टेप ये लिख दें कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। Step number 2, draw the angle bisectors of angle A, angle B and angle C, which are AD, BE and CF. Angle A के लिए AD, angle B के लिए BE और angle C के लिए CF. Step number 3, all the 3 angle bisectors meet at O. ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट O से गुजरते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये स्टेप लिख दिया। स्टेप नंबर 4, ड्रा अ परपेंडिकुलर OG फ्रॉम O टू AC। यहाँ पर इस सेंट्रल पॉइंट O से AC साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि OG पर यह जाहिर किया गया है। Step number 5, taking O as center and OG as radius, draw a circle which is the required inscribed circle. तो ये 5 स्टेप्स में आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में an equilateral triangle is inscribed in a circle. Find the altitude of the triangle if the radius of the circle varies as under. 3 unit, 4 unit, 6 unit, 12 units ये सर्कल्स के रेडाई हमें दी गई है और फिर इससे कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट फ्रॉम दिस। इससे एक
रिज़ल्ट भी हम डिड्यूस करेंगे। اس کے لیے ہم تو صرف ایک ڈائیگرام r=3 کے لیے یا r=4 کے لیے بنائیں گے، باقی 3 ڈائیگرامز آپ خود بنائیں گے۔ تو آتے ہیں سلوشن کی جانب۔ گیون میں آپ کو 4 سرکلز وتھ سینٹرز O, P, Q اینڈ R یہ دی گئے ہیں، اور ان 4 سرکلز کے ریڈائی آف دا سرکلز آپ کو دی گئے ہے 3 یونٹ، 4 یونٹ، 6 یونٹ اینڈ 12 یونٹ۔ ریکوائرڈ میں ٹو انسکرائب equilateral triangle in each circle, to find altitude of each triangle and to deduce a result۔ altitude کیا ہوتا ہے؟ کسی ٹرائنگل کے ورٹیکس سے اپوزٹ سائڈ پر اگر پرپینڈیکولر ڈرا کیا جائے تو اس ورٹیکس سے لے کر سائڈ تک جتنا یہ لائن سیگمنٹ کی لمبائی ہے اسے ہم الٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ پہلے آپ کو سرکل بنانا ہوگا، تو آپ سرکل بنانے کے لیے اگر ہم 3 سینٹی میٹر والا پہلا جو کویسچن کا حصہ ہے 3 سینٹی میٹر کے برابر اپنے کمپاس کھول دیں اور یہاں پر رکھ کر ایک سرکل ڈرا کریں۔ اس کے سینٹر کو ابھی ہائی لائٹ کریں تاکہ بعد میں اگر اس کا استعمال ہو تو ہم اسی استعمال کر سکیں۔ اس سرکل کا ایک ڈائی میٹر جو کہ سینٹر سے گزرتا ہوا ایک لائن سیگمنٹ ہوتا ہے جس کی سرے دائرے کے سرکمفرنس پر واقع ہوتے ہیں۔ کمپاس اسی رداس کا کھولا ہوا ہو اور یہاں پر رکھ کر ایک جانب اور دوسری جانب آرکس لگائے، ایک طرف اور دوسری طرف۔ اب ان دونوں پوائنٹ آف انٹرسیکشنز جو کہ آرک اور سرکل کے درمیان جو انٹرسیکشن پوائنٹس ہے انہیں ملائی، اور اس انٹرسیکشن کو اس پہلے سے جو ہم نے ڈائی میٹر کھینچا تھا اس اینڈ پوائنٹ سے بھی ملائی۔ اسی طرح یہ انٹرسیکشن پوائنٹ اس اینڈ پوائنٹ کے ساتھ بھی ملائے۔ یہاں پر آپ لیبل کرے اے بی، یہ ڈائی میٹر ہم نے پہلے کھینچا تھا، اس کا سینٹر ہم او سے لیبل کریں گے، یہاں پر سی اور یہاں پر ڈی سے لیبل کریں۔ یہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل اس سرکل کے اندر بن گیا۔ اس طریقے سے جب بھی آپ کوئی ٹرائنگل بناتے ہیں تو وہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل بنتا ہے۔ طریقہ کار آپ کو دہراتا ہوں کہ ایک ڈائی میٹر آپ اس سرکل کا کھینچیں، پھر کمپاس کو اسی رداس کا لے جس پر آپ نے سرکل ڈرا کیا تھا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس ڈائی میٹر کے ایک اینڈ پوائنٹ پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر ایک سائڈ اور دوسری سائڈ پر آرکس اس طرح لگائے کہ اس سرکل کو انٹرسیکٹ کرے، یہاں پر بھی سرکل کو انٹرسیکٹ کرے۔ یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن آپس میں بی ملائے اور بی کے ساتھ یہ دونوں بی ملائی، تو یہ جو ٹرائنگل بی سی ڈی ٹرائنگل حاصل ہو گیا، یہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہوگا۔ ایکویلیٹرل ٹرائنگل مطلب تینوں سائڈز لمبائی میں برابر ہوں گے۔ تو ڈائیگرام تو اس طریقے سے بن گیا۔ اب ہمیں اس کا الٹیچیوڈ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ الٹیچیوڈ اس کا کتنا ہوگا۔ اب ہم اس ٹرائنگل کا الٹیچیوڈ معلوم کرنے کے لیے ایک فارمولا
डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड BE, ये हम H से B ज़ाहिर कर सकते हैं। BE बराबर है OB प्लस OE के, OB प्लस OE। O से B तक ये फासला तो रेडियस के बराबर है, क्योंकि O सेंटर है और सेंटर से दायरे तक ये फासला रेडियस के बराबर होता है। तो OB की जगह हमने R लिख दिया। और OE ये हाफ रेडियस है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसके साथ रूलर रख दें तो 3 सेंटीमीटर या 10 का दायरा हमने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाफ रेडियस एक साइड पर रह गया और हाफ रेडियस दूसरी साइड पर रह गया। तो ये OE हाफ रेडियस के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर R/2 लिखते हैं। R प्लस R/2, या R तो दरअसल 1R है, तो 1 एंड 1/2, तो ये बन गया 1 होल 1/2 टाइम्स R। और ये अगर मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 R। तो ये एक फार्मूला बन गया इस हाइट या एल्टीट्यूड के लिए। ये रिलेशन अगर आप 3 जो सर्कल्स रह गई उनके लिए भी यही फार्मूला आप डिराइव कर सकेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यही फार्मूला जितने भी आप सर्कल्स बनाएंगे और उसके अंदर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। पहला स्टेप है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा किया था 3 सेंटीमीटर रेडियस का। नंबर 2 ड्रा अ डायमीटर AB, फिर हमने एक डायमीटर ड्रा किया AB। और स्टेप नंबर 3 टेकिंग A एज सेंटर एंड OA एज रेडियस, draw 2 arcs which intersects the circle on 2 points C and D. A को सेंटर मानकर OA रेडियस लेते हुए 2 आर्क्स लगाई जो कि सर्कल को पॉइंट C और D पर इंटरसेक्ट किया। स्टेप नंबर 4 जॉइन C टू D, C और D को मिलाया, एंड B टू C एंड D, और ये पॉइंट B C और D के साथ मिलाया। स्टेप नंबर 5 OE एज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल OB, सॉरी ये BE, BE is the altitude of the triangle BCD, BE equal to OB plus OE। ये BE बराबर है OE प्लस OB के, OE प्लस OB। H इक्वल टू OB क्या है, O से B तक ये तो रेडियस है, तो इक्वल टू R, प्लस OE क्या है, O से E तक ये हाफ रेडियस है, इसलिए हमने R/2 लिख दिया। तो H 3/2 टाइम्स R, जो कि यहाँ पर हमने ये ड्रा किया था, कैलकुलेट किया था। स्टेप नंबर 6 H इक्वल टू 3/2 टाइम्स R एज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर हमें एक रिजल्ट डिड्यूस करना था, तो यही वो फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने यहाँ पर निकाला है 3/2 टाइम्स R। आज के लिए बस इतना। वीडियोस अगर अच्छी लगे, पसंद आई, तो वीडियो को लाजिमन लाइक करें और चैनल पुश टू ट्यूटर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।